y somos muy respetuosos con nuestros fans y con la gente que está alrededor de nosotros, así que no nos parece que nos merecemos ese título. Por acá, buenas tardes. Yo quisiera saber, actualmente The Wonder es de las bandas más recientes que hay en la escena pop. Yo quisiera saber cuál es la opinión que ellos tienen con la experiencia de poco tiempo que tienen actualmente. ¿Cuál es su opinión sobre estos artistas que venden sus conciertos en vivo y hacen playback y hacen lip syncing? Esa es la primera parte. Y la otra es, en este paso que han tenido por México, yo sé que han trabajado mucho, han dado muchas entrevistas, han estado muy cercanos con sus fans. ¿No se han cansado? It's a two-part question, and there are two very long and think about questions, so I'm going to do one and one. The first one is, you're sort of the newcomers in career-wise into this business. So, and there are a lot of bands that are sort of like you, but not like you, that sell live shows but really are singing playback. So, what is your opinion of those kind of bands? It's not really. We don't really worry about what other people do. I think what's most important to us is that when we perform, it's the best that we can possibly do. And every show that we do, we try and improve. We take out so much time to rehearse, you know, as much as we can to make sure that every show that we do is, you know, so that people will come back and see us again. That's really important to us. I think we're a band that pride ourselves on live performance, and we always have, which, you know, we haven't prided ourselves on image too much over the last few years. We haven't, like Jay said, we haven't pretended to be something we're not. You know, we're not like this pop machine that aren't human. But yeah, I think if people do that, then that's what they do, and I'm sure they're very good at it. But that's not something that we choose to do. We like to do everything live. And we sing live too. 100%. Sí, la verdad, nosotros no nos importa mucho lo que hacen los demás. Nosotros trabajamos muchísimo para mejorar todos los días y tratamos que cada uno de nuestros conciertos y cada vez que salimos al escenario sea mejor que el anterior. Y nos tomamos el tiempo para ensayar porque nosotros cantamos en vivo. ¿Por qué? Porque el efecto que queremos lograr en la gente que nos va a ver es que regrese a vernos. Y la verdad, nosotros apreciamos y hacemos solo presentaciones en vivo. Nosotros tampoco queremos aparentar ser algo que no somos, y por eso le damos mucho más peso a esta parte de cantar en vivo. No somos una máquina de pop, no nos interesa de más nuestra imagen, y la verdad, eso es lo que nos interesa, cantar, y les aseguro, dice Max, nosotros cantamos en vivo. The second part of the question is that you've been working hard and given 1 million interviews here in Mexico City. Aren't you tired? Never. No. We get given tequila all day, so... Nosotros tenemos los días y estamos bien, no estamos casados. Aquí enfrente, chicos. Yo tengo también dos preguntas. La primera es precisamente sobre reality shows. Si hubo algo que les haya costado trabajo poder ventilar al público en general. Y la segunda, si a su paso por México les llamó la atención nuestra lengua y tienen como pensado lanzar una canción o algún disco que contenga temas en español. The first part is about your reality show. Well, again, a two-part question. The first part is, were there things in the show that you had, or that it was difficult for you to give your green light and your okay for them to be shown on television about the band? So, if there, what were they? I think, well, when we started, we decided that we didn't want to be scripted or choreographed in any way. And so we made a deal that anything we did was natural, but they could use it. So there were some things that you think, oh god, maybe I phrased that the wrong way, but it's how you acted naturally. So I think, you know, some of that stuff is the most entertaining stuff. So I have no regrets in that moment, because it made it a lot more comfortable for us in the moment. And a lot of the time, if there was something that you didn't want to like go out on TV, it was because it was really bad, and they obviously can't air that anyway. So we got quite lucky, which was great. La verdad, cuando empezamos, el acuerdo que hicimos fue que no queríamos trabajar como en un guión o estar coreografiados de cierta manera. Así que decidimos actuar lo más natural que pudiéramos y que ellos pudieran usar todo lo que quisieran.
A veces sí decimos, hijo, ay, sí me aloqué, pero estaba actuando naturalmente y fue lo que me salió en el momento, así que por lo menos para nosotros era bastante, decidimos bastante a gusto. Claro, hubo cosas que verdaderamente no nos gustaron o no nos gustaban, pero esa es la misma producción de la televisión, las editó, así que eso fue bastante afortunado para nosotros. Y la segunda, the second part of the question is, now that you've been here for quite a few days, you've gotten to know the language, the way Spanish sounds. Does that, or has that, made you want to record something in our language, and is it in your plans maybe in the future? Of course it is. We're always trying to find new ways of experimenting with our sound, and there's a couple of songs that we'd love to maybe turn into a track maybe just for Mexico. And there's a few artists we've met over the last few days that we're really interested in working with, and yeah, they seem really nice, and hopefully the next time we come back we get to get in the studio with them and write some good music. Por supuesto, siempre nos ha interesado experimentar con nuestra música y quizás hay unos tracks por ahí que tenemos que los cuales podrían ser grabados o regrabados para ser exclusivos del territorio mexicano o para ser grabados solo en México, y en los últimos días hemos conocido muchísimos artistas interesantes en este país con los cuales nos gustaría muchísimo grabar. Who have you met that you were really interested in recording with? We met one girl who was quite a character called Belinda. We also, I think we're all fans of Jenny and the Mexicans, but we need to make sure there's enough room on stage. Paty. Paty Cantú. Paty Cantú. Paty Cantú. She was very nice. Yeah. Sí, pues ya lo oyeron. Belinda, por un lado, que les pareció muy interesante, son mega fans de Jenny and the Mexicans, y por otro lado conocieron y se llevaron muy bien con Paty Cantú. Gracias. Aquí enfrente. Works like Rihanna viene incluida en Word of Mouth. Me gustaría saber si Rihanna les hizo algún comentario respecto a la canción, y también si nos podrían decir cuál va a ser la diferencia de la edición normal con la edición deluxe de este álbum, por favor. There was a song that you included as part of, I think, Rihanna's repertoire. And do you know what Rihanna thinks about the song, the way you interpret it? And what's going to be the big difference between the normal version and the deluxe version of the record? Cool. Well, we can officially say that Rihanna really likes the song. The boys bumped into her manager in New York, and he said that she heard it and she really liked it, which is good, obviously. And the main difference between the standard and deluxe album is the amount of songs. If I'm completely honest, I think, I'm not sure what version you're getting over here, but there's quite a few more tracks on the deluxe album. I think on the deluxe, the added songs that are on the deluxe that didn't make the album are very different to what we normally write, and the actual sound of them. That's probably the reason they didn't make the standard album, but we didn't want to just get rid of them. That's why we wanted to do a deluxe, just to show that we do have a little different side and we can do different types of music. And yeah, I think either one, I think you'll enjoy both. We're very proud of both of them. Podemos decir oficialmente que a Rihanna le gustó la canción. ¿Cuál era la canción? Works like Rihanna. Él preguntaba sobre la canción de Walks Like Rihanna y preguntaba que si sabían cuál había sido la reacción de Rihanna al escuchar la canción. Dice que su manager estuvo en Nueva York y lo oyó Rihanna y dice que a Rihanna le gustó muchísimo la canción. Por otro lado, la diferencia entre la edición de lujo y la edición normal del disco, dice, seguramente el número de canciones, pero por otro lado, estas son las canciones, las que están en la de lujo, que no llegaron a estar por algún motivo u otro en la edición normal del disco, porque también son canciones que reflejan otro tipo de sonido que sabemos hacer, que podemos hacer, que sabemos cantar, pero que no venía al caso con el número de tracks y el tipo de tracks que estábamos haciendo, pero estamos muy orgullosas de ellas, no queríamos que se perdieran y por lo tanto decidimos ponerlas en esta edición de lujo para que la gente sepa que tenemos rango. Guys, how does it feel to be today a little more platinum than yesterday? Because we have something quite important, which You have a little surprise coming in today. Muchas gracias. A nombre de Medios en México les agradecemos a todos por estar aquí y sobre todo a nuestros queridos artistas de Water.
es importante notar lo siguiente, que en el día de la venta del álbum esté certificado como platino. Pocos artistas como ellos, y pocos días como estos, pero quizás muchos más. Gracias por estar aquí, chicos, los queremos. In Mexico, that on the day that before the record goes on sale, go platinum in this country. Okay, wow. That's amazing. Guys, si nos pueden cantar algo. Could you give us a little free give me one? Music, singing. We on the night. We on the night. We're big fans of a movie called Anchorman, so we learned this on the tour bus because we have lots of hours free. Okay, en el autobús de la gira tienen muchas horas libres y son fans de una película que se llama Anchorman, que es con Will Ferrell. My motto's always been when it's right, wait until the middle of a cold dark night, when everything's a little clearer in the light of day, and you know the night is always gonna be there anyway. Thinking I was working on my habits, I look back to it and I knew that I was 6 months in this world, things get so exciting, sky rockets and flight, afternoon delight. Muchas gracias por venir.